Baiklah, kita akan melanjutkan bahasan di chapter 3. Iya, chapter 3 anomali. Mungkin sekitar 2 chapter lagi kita pindah ke chapter 4. Oke, good. Oke, kita lanjutkan masih di bab gauge anomali. Kemarin kita sudah membahas how to build a proper gauge theory without gauge anomaly. Sekarang kita ada satu contoh yang pekuliar, yaitu SU2 anomali. The list of ini representasinya itu hanya bisa real atau pseudo real ya. Dan kemarin kita lihat bahwa untuk representasi yang real atau pseudo real itu nggak ada gauge anomaly. For example, the fundamental to representation with the generators given by the Pauli matrices sigma A. Sigma A ini Pauli matrix, dia adalah generator dari SU2 is pseudo real, dan dia pseudo real ya, karena memenuhi sifat-sifat yang kemarin kita bahas. In agreement with our general result above, it is simple to check that group teoretik faktornya itu 0. Nah, tetapi kita ingat bahwa triangle diagram itu adalah cara untuk mengetes gauge anomali secara perturbatif. This would naively suggest that we don't have to worry about anomalies in such theories. But this is premature. There is one further, rather subtle anomaly that we need to take into account. This was introduced by Witten, and unlike our previous anomaly, cannot be seen in perturbative theory. Jadi, anomali yang akan kita bahas ini tidak bisa dilihat di dalam perturbatif. Maksudnya dia adalah non-perturbatif anomali. Atau ya anomali yang non-perturbatif. Here's the punchline. An SU2 gauge theory with a single wheel fermion in fundamental representation in mathematically inconsistent. Jadi intinya adalah yang akan kita bahas ini itu SU2 gauge theory dengan single fermion in the fundamental representation is mathematically inconsistent. Dia mathematically inconsistent. Furthermore, an SU2 gauge theory with any odd number of wheel fermion is inconsistent. Ya, lebih lanjut lagi, SU2 gauge theory with any odd number dengan wheel fermion yang jumlahnya odd itu inkonsisten juga. To make sense of the theory, wheel fermions must come in pair. Nah, tetapi kalau mau teori SU2 kita itu mathematical konsisten, maka wheel fermionnya harus come in pairs atau ya harus come in pairs. In other words, they must be Dirac fermion. Jadi kalau Dirac fermion itu dia partikel dan antipartikelnya beda ya. To see why, let's start with a theory which makes sense. We'll take Dirac fermion psi in the fundamental representation of SU2. The partition function in Euclidean space is schematically ya seperti biasa integral over all of the configuration eksponensial dari aksinya trace dari F mu nu itu kinetic term dari gauge teori kita yang gauge field-nya itu in SU2. Kemudian psi bar ini suku kinetik dari Dirac fermion kita yang sudah kita ganti turunan
biasanya menjadi turunan kovarian, sehingga ada gauge interaction-nya di sini. Interaksi antara fermion dan gauge field kita. Jadi kalau mau mau ada interaksi antara matter field dan gauge field-nya, tinggal turunan biasanya itu kita ganti dengan turunan kovarian. Kemudian seperti biasa itu kita gunakan Gaussian integral. Ini kita integralkan terhadap d psi dan d psi bar. Nanti hasilnya adalah determinan ID bar, ID slash. This determinant is infinite product over eigenvalue of ID slash, and as such have to regulate this product in a gauge invariant way. Kita ingat bahwa determinan itu sama dengan trace dari eigenvalue-nya, atau ya dia produk, salah. Determinan itu adalah produk dari eigenvalue-nya. Ya, bukan trace. Jangan lupa, pokoknya trace exponential something. Ya, intinya pokoknya di sini this determinant is infinite product of eigenvalue of ID slash, and such we have to regulate this product in a gauge invariant way. Kita harus meregulasi ini dengan cara secara gauge invariant. We made one such regularization in 3.2.2 where we discuss the measure in path integral. Kita ingat bahwa gauge anomali salah satunya muncul dari, kalau kita menggunakan path integration formula, dia muncul dari Jacobian-nya, dan kita bisa meregularisasikan dengan mengintroduce suatu cut off, kalau nggak salah, nanti coba dicek. Another simple possibility for a Dirac fermion is Pauli-Villard regularization. Setahu saya ini yang kita bahas di David Skinner ya. Let's now repeat this for Weyl fermion. For concreteness, let's take left-handed fermion psi. Following 3.10, we have the path integral. Nah, sekarang kita, kalau ini untuk Dirac fermion ya. Sekarang kita tuliskan partition function untuk Weyl fermion. For concreteness, let's take left-handed fermion psi. Following 3.10, we have the path integral, sama, cuman bedanya sekarang persamaan kinetiknya untuk yang si Weyl fermion itu seperti ini, sigma mu d mu. Integrating out fermion, it looks like we are left. This is rather I sigma d mu itu dia memetakan left-handed fermion ke right-handed fermion. To proceed, it's best to think of the Weyl fermion as a projection psi sama dengan itu setengah I plus gamma 5 psi. Jadi ini Dirac fermion, yang ini Weyl. Jadi Weyl-nya itu adalah proyeksi dari Dirac fermion. Itu proyeksi right-handed harusnya. Nah, sehingga kita mendapatkan, kalau kita integrating out the psi bar and psi, maka kita dapatkan ini ya, determinan ini. As we discussed in section 3.3.1, ID slash is a Hermitian operator and therefore has real eigenvalues. Dia Hermitian, sehingga kalau Hermitian operator, eigenvalue-nya real ya. The existence of the gamma 5 matrix ensures that these eigenvalues come in plus minus pair. Jadi kita ingat
kita punya persamaan ini, persamaan eigenvalue dari eigenvektor phi n. Kalau dikenalkan dengan di slash itu kalau lambda, tapi kalau ada gamma 5, kalau nggak salah di awal-awal bab ini kita buktikan ya, kalau ada gamma 5 nanti eigenvalue-nya adalah minus dari eigenvalue-nya si phi n. Nah, sehingga kalau ada gamma 5 matriksnya, maka si phi n-nya ini haruslah come in plus minus pairs. Let's assume that we have a gauge potential with no zero eigenvalues. Misalkan kita punya gauge potensial yang tidak mempunyai zero eigenvalues, sehingga determinannya ini nggak nol ya. Karena tadi determinannya ini adalah ini, dia produk dari eigenvalue-nya. Kalau salah satu eigenvalue-nya nol, ya berarti determinannya itu nol, dan Z-nya ini nol. Then the spectrum of eigenvalue of ID slash looks something like that shown in the left hand axis of the figure below ini ya. Jadi spektrumnya nanti dia dibagi dua, maksudnya come in pair gitu, plus minusnya selalu ada pasangannya. Formally, determinan ID slash itu sama dengan produk dari lambda n, produk dari eigenvalue-nya. To define the determinant ID slash 1 plus gamma 5 over 2, we should just take the product over half of this eigenvalue. Jadi karena tadi ini itu adalah proyeksi dari psi, maka kita maka ini itu hanyalah bisa dibilang kayak setengahnya dari si ini totalnya, karena dia cuma ngambil bagian yang right-handed fermion aja. This normal is with intuitive because a Dirac fermion consists of two Weil fermion. Our job is to make sense of it. The difficulty is that there is a plus minus ambiguity when we take the square root determinant setengah ID slash. This, as we will see, will be our downval. Jadi yang bisa terjadi di sini adalah nanti determinannya ini nggak konsisten, maksudnya bisa plus bisa minus. Kalau bisa plus dan bisa minus ya satu-satunya agar dia konsisten ya determinannya zero. Let's try to define a consistent sign for our determinant that half ID slash. To do so, we need to pick half of these eigenvalues in consistent way. Jadi here is how we will go about it. We start with some specific gauge configuration A star mu. For this particular choice, we define determinant half ID slash to be product of the positive eigenvalue only. Misalkan kita pakai specific gauge configuration A star mu, yang mana nanti A star mu itu membuat determinan half-nya ini produk dari positive eigenvalues only. Throwing away the negative eigenvalues. Okay. As we vary mu away from A star mu, we follow the set preferred eigenvalues and continue to take their product. It may be that as we vary mu, some of the chosen eigenvalues cross zero and become negative. Jadi misalkan kita memvariasikan mu dan nanti bisa jadi ketika kita memvariasikan mu itu salah satu eigenvalue kita yang awalnya negatif itu berubah menjadi positif. Sehingga kalau kayak gitu kita ambil take product dari ini ya, dari yang sini, tapi karena ada satu yang negatif ya produknya nantinya jadinya negatif.
sum of the chosen eigenvalue cross zero and become negative. Whenever this happen, determinant kita changes sign. If we are lucky, this method has succeeded in assigning a particular to sign determinant half id slash for each configuration. Now we come to the important question. Is our choice of sign gauge invariant? Apakah pemilihan atau konstruksi kita itu gauge invariant? Ini harus gauge invariant ya. Makanya kita harus cek. In particular, suppose that we start with a gauge connection mu and smoothly vary it until we come back to a new gauge connection, which is gauge equivalent to the original. Suppose, misalkan kita start with gauge connection mu. And smoothly vary it until we come back to a new gauge connection, which is gauge equivalent to the original. Dan kita memvariasikan itu sampai kita kembali ke new gauge connection, which is gauge invariant, which is gauge equivalent to the original. Ya, jadi intinya pokoknya kita transformasikan mu ke mu sigma ya, di mana mu omega ya, di mana mu omega ini adalah gauge connection yang gauge invariant, yang gauge equivalent. Kita ingat bahwa ini persamaan ini adalah persamaan gauge transformasi, gauge equivalent kita. Jadi ini gauge equivalent dari original karena di sini kita pakai mu ya. For our theory to be consistent, we need that the sign of determinant half id slash is the same for this two gauge equivalent configuration. Jadi tesnya ini tadi. Sign dari determinant half-nya itu haruslah sama untuk dua gauge equivalent configuration tadi, yaitu mu dan mu sigma. If this fail to be true, then the integral over mu in the partition function 3.67 will give us z equals 0. Jadi kalau ini salah, maka z-nya sama dengan 0, karena determinannya sama dengan 0. Karena harusnya tadi ya, our choice-nya harusnya gauge invariant. Jadi kalau kita ubah mu-nya menjadi mu lain yang tapi mu-nya itu tetap gauge equivalent dengan yang awal, maka harusnya nggak berubah. Ya, intinya harusnya gauge invariant gitu. Dan ternyata kalau misalkan determinannya berubah, ya berarti kita teori yang kita konstruk itu nggak gauge invariant. How could this fail to work? We know that the total spectrum of D slash is the same for gauge equivalent configuration. The concern is that as we vary smooth from mu to mu sig omega, an odd number of eigenvalue may cross the origin as shown in the figure. This would result in change of the sign of the determinant. Jadi kita tahu ini bahwa total spektrum dari D slash itu sama untuk gauge equivalent configuration ya, karena dia gauge equivalent ya. Nah, the concern is that as we vary smooth from mu to mu omega, jadi ketika kita memvariasikan mu kita dari mu ke mu omega, maka an odd number of eigenvalues may cross the origin. Jadi ya seperti yang diilustrasikan oleh gambar itu. Jadi bisa saja terjadi atau tidak ada yang membatasi bahwa tidak akan ada odd number of eigenvalue yang melewati origin itu. This will result change the sign of the determinant. Dan kalau determinannya berubah, maka teori kita nggak gauge invariant. Dan kita nggak mau kayak gitu. Atau ya berarti ya teori yang kita konstruk nggak gauge invariant.
To proceed, we need to classify the kind of gauge transformation omega that we can have. We will consider gauge transformation such that omega x to 1 as x to infinite. Jadi kita akan mengconsider transformasi yang seperti ini. Gauge transformasi yang omega x-nya itu akan jadi 1 ketika x-nya ke 0. Di sini kenapa kok omega-nya dispesify? Karena ini apa namanya? Gauge kita itu omega ya. Makanya di sini dia bergantung dengan omega. Maksudnya bergantung dengan pemilihan gauge kita atau ya gauge transformation kita. Dan kita akan mengconsider gauge transformation yang spesifik, yaitu omega x-nya itu akan menjadi 1 ketika x-nya infinite. This effectively compactifies R4 to S4. Dan ini akan mengkompaktify R4 menjadi S4 ya. Karena Sx-nya to infinite, omega x-nya menuju satu value tertentu, and all such gauge transformation provide a map omega S4 to SU2. Dan semua gauge transformation yang seperti itu akan menghasilkan sebuah pemetaan S4 to SU2. These maps are characterized by the homotopy group phi 4 SU2, phi 4 SU2 Z2. Ini homotopy group order 4 ya, dan dia sama dengan Z2. Z2 ini bisa kita anggap sebagai min 1 1 gitu. Apa namanya? Grup yang isinya min 1 1. Dengan grup multiplication-nya itu produk biasa. Note that in our discussion of instanton in section 2.3, we use pi 3 SU2 equal Z. Homotopy group order 3 dari SU2 itu adalah Z. Kalau Z ini ya Z integer biasa ya, sampai dari ya integer biasa. That's very intuitive to understand because SU2 sama dengan SU2 itu isomorphic dengan S3. Jadi dia ya S3 ya. So the third homotopy group counts winding from three sphere to a three sphere. Jadi karena SU2-nya itu isomorphic dengan S3, maka pi 3-nya ini itu homotopy group-nya itu menghitung lilitan yang bisa terjadi dari three sphere to three sphere. Dan lilitannya nanti tergantung dengan apa namanya, jumlah windingnya ya. The fourth homotopy group about is less intuitive, tetapi homotopy groupnya itu kalau yang pi 4 yang akan kita bahas ini, yang sedang kita bahas ini, itu less intuitive. It tells us that there are topologically non-trivial maps from S4 to S3. It tells us that there are topological non-trivial map from S4 to S3. The homotopy group 3.68 means that all SU2 gauge transformation fall into two classes, yaitu ya ini ya, yang trivial dan non-trivial. We will see that under a non-trivial gauge transformation, determinannya nanti akan flip changes. This is the non-perturbative SU2 anomaly, dan jadi intinya kalau omega kita itu adalah gauge transformation yang non-trivial, maka determinan kita akan flip changes. Dan ya berarti teori yang kita konstruksi favor gauge anomaly, dan ya berarti nggak konsisten. This is a non-perturbative SU2 anomaly that rendered the theory inconsistent. Rather annoyingly, because the anomaly is related to global structure of the gauge group, it is sometimes referred as global anomaly, even though it is an anomaly in gauge group instead of a global symmetry. Gauge symmetry itu ini ya, apa namanya? Dia nggak global symmetry ya, dia
bisa dibilang lokal. Jadi penamaan global anomalinya agak annoying karena bisa mislead. Sebenarnya dia gauge anomali yang non perturbatif. Yes. Follow the eigenvalue. It remains to show that determinant ID slash indeed flip sign under a non-trivial gauge transformation as in 3.69. Tadi kita cuma bahas hasilnya, yaitu kalau misalkan SU2 gauge transformation kita itu non-trivial, maka determinannya akan flip sign. To do so, we consider a gauge connection A on 5D space M5 R times S4. We parameterize the R factor by tau and work in a gauge with A tau equal 0. Kita memparametrisasi R dengan tau dan kita bekerja di atau itu sama dengan 0. Meanwhile, for mu, labeling a direction on S4, we choose a gauge configuration such that ini sepemahaman saya berarti gauge connection-nya untuk yang di tau, yaitu untuk yang di sini itu sama dengan 0 ya. Jadi kayak dia gauge-nya itu hanya punya komponen di S4-nya ini. Labeling a direction on S4, we choose a gauge configuration such that E mu X tau-nya sama dengan E mu X S tau to negative infinite, dan E mu X tau-nya jadi E mu omega S tau positive infinite. Our 5D gauge field AXT smoothly interpolate between 4D gauge configuration at tau minus infinite and gauge equivalent configuration at tau 2 plus infinite related by non-trivial gauge transformation. Ya, jadi intinya kita mau cek kalau kita punya ini awalnya dan nanti akhirnya ini apakah nanti determinannya flip sign atau enggak. We now consider the 5D-dimensional Dirac operator D/5 psi sama dengan gamma tau partial psi partial tau. Ini harusnya partial. D/psi, the operator D/5 is both real and antisymmetric. Both the spinor representation of SO5 and the fundamental representation of gauge group SU2 are pseudo-real, but their tensor product is real. There are two possibilities for the eigenvalues of such an operator. Either they are zero or they are purely imaginary. There are two possibilities for the eigenvalues of such an operator, yaitu operator dari D/5-nya ya. Antara zero atau purely imaginary. And atau purely imaginary and come in conjugate pairs. This means that as we vary the gauge connection mu, and the eigenvalues smoothly change, the number of zero eigenvalues can only change in pairs. The number of zero eigenvalues mod 2 is therefore a topological invariant. Ini menarik. Artinya sepanjang atau selama kita vary the gauge connection mu, selama kita memvariasikan gauge connection mu-nya, dan selama eigenvalues-nya itu smoothly change, the number of zero eigenvalue can only change in pairs.
gara-gara ini tadi apa namanya possibility dari eigenvalue-nya itu antara 0 atau purely imaginary that yang come in conjugate pairs. The number of zero eigenvalues mod 2 is therefore a topological invariant. Oh iya, jadi karena apa namanya satu eigenvalue-nya itu hanya bisa jadi antara balik lagi ke 0 atau come in conjugate pair, sehingga number of zero eigenvalue mod 2-nya itu pasti tetap gitu di apa namanya di teori ini, sehingga dia adalah topological invariant. Jadi number of zero eigenvalue-nya mod 2-nya itu ya selalu 1 atau 0. The Z topological invariant can be computed by a variant of the Atiyah single index theorem for any gauge configuration with boundary condition 3.70 and 3.71. The index theorem tells us that the number of zero modes is necessarily odd. Kalau untuk gauge configuration yang seperti ini, maka index theorem akan memberikan hasil bahwa memberitahu kita bahwa number of zero modes-nya itu harusnya odd. Let's now see why Z2 index of the 5-dimensional Dirac operator D/5 tells us that the determinant necessarily flip sign as in 3.69. Okay. Any zero mode of the D/ obeys. Kalau zero mode berarti nanti ininya 0 ya. Kita kalau itu 0 maka kalau ini kita masukkan di sini, jadinya gamma tau square minus D/psi. Ya, ini ya kita masukkan dan ini sama dengan 1, sehingga nanti kalau plus D/psi hasilnya 0. Sehingga ini adalah solusi dari atau harus memenuhi itu kalau dia zero mode. We will assume that the gauge configuration mu x tau varies slowly enough in tau that we can use the adiabatic approximation for the eigenvalues. Ya, jadi kita mengasumsikan bahwa gauge configuration-nya itu very slowly in tau. Artinya kita bisa mengambil adiabatic approximation karena dia slowly apa namanya very slowly ya. This means that the eigenfunction psi x tau can be written as, karena dia very slowly maka ini bisa kita keluarkan where for each fixed tau, dan taunya ini fix ya. Artinya phi-nya yang ini itu hanya bergantung dengan x. Phi x semicolon tau is an eigenfunction of 4D Dirac operator. Jadi dia ini adalah eigenfunction. Dan karena dia bergantung dengan tau, maksudnya taunya di fix tapi dia bergantung dengan tau. Nggak tahu cara ngomongnya gimana. Intinya untuk tau yang berbeda, phi-nya ini beda, tapi untuk tau yang udah difixkan, phi-nya ini nggak bergantung dengan tau. Intinya begitulah. You know what I mean. Jadi makanya di sini eigenvalue-nya ini bergantung dengan tau, karena pemilihan phi-nya ini itu bergantung dengan tau. Ya,
Seperti persamaan eigenfunction biasa. In this adiabatic approximation, the zero mode equation 3.72 becomes, nah tinggal kita masukkan di sini. Ini tinggal kita masukkan di situ ya. Sehingga ya jadinya ini. Kalau kita masukkan di situ, ini bisa keluar karena dia nggak bergantung dengan tau. Tinggal sisa F diturunkan terhadap tau, sehingga jadinya ini. Kemudian kalau yang ini nanti dia jadinya minus lambda n pi x, tau. Di mana x, tau, ini semikolon harusnya. Sign-nya ini kita ekspansikan dulu ya, jadi ini. Jadi F dikali pi x tau, dan F-nya bisa keluar, dan nanti pi x tau-nya nanti pakai persamaan ini, jadinya ini. Makanya nanti jadi ini. Ya, it's not hard to show that. Dan solusi dari persamaan ini itu ya biasa ya, itu eksponensial Ft sama dengan F0 eksponensial dari minus integral ini. But F tau must be normalizable. This requires that lambda tau greater than 0 as tau to infinite. But lambda tau less than 0 itu but lambda tau less than 0 as tau go to minus infinite. Maksudnya kayaknya ininya nggak boleh infinite gitu, sehingga ya harus seperti ini. We learned that for every normalizable zero mode in D/5, there must be an eigenvalue of the four-dimensional Dirac operator D/, which crosses from positive to negative as we... oke. Jadi ini kan eigenvalue-nya ya. Jadi ini eigenvalue. Dan eigenvalue-nya ini flip change atau cross. Jadi ini means that eigenvalue-nya itu cross atau flip. Ya crosses lah. From positive to negative. As we vary tau, since the index theorem tells us that there are an odd number of zero modes, there must be an odd number of eigenvalue that cross the origin. And this in turn means that the determinant flips sign under a non-trivial gauge transformation as in 3.69. Since index theorem tells us that there are an odd number of zero modes. Ya, jadi number of zero modes-nya itu, ini kita ngomongin zero modes ya tadi. Mana tadi? Any zero modes. Dan zero modes-nya itu akan flip eigenvalue. Dan number of zero mode-nya itu adalah odd, sehingga yang flip eigenvalue-nya itu pasti odd juga. Kalau yang flip number of eigenvalue yang flip itu odd, berarti determinannya change sign, sehingga dia teorinya inconsistent. This is why SU2 gauge theory with a single Weyl fermion and indeed with any odd number of Weyl fermion is inconsistent. Other gauge group, although advertised here as an anomaly of SU2 gauge group, the same argument holds for any gauge group with non-trivial pi4. Menarik. Jadi argumen yang sama itu bekerja
untuk any gauge group dengan fourth homotopy groupnya itu yang non-trivial. This is not relevant for other unitary or orthogonal group. Pi for SUN equals 0 for n greater than 3, and pi for SUN equals 0 for all n greater than or equal 5. However, SU2 is also the start of the symplectic series SU2 equal symplectic 1. More generally, pi for symplectic n itu sama dengan Z2 for all n. The same argument as above tell us that symplectic n with a single wheel fermion in the fundamental procession has a non-perturbative anomaly and is therefore mathematically inconsistent. Jadi gauge group dengan gauge teori dengan gauge group SPN yang punya single wheel fermion itu mathematical inconsistent. Wow. Oke, kita lanjut di anomaly cancellation in the standard model. Let's see. Oh, sepertinya nggak banyak ya. We saw earlier how to build chiral non-abelian gauge theories with gauge group SUN. Kita melihat bagaimana untuk membuat chiral non-abelian gauge theories dengan gauge group SUN. The simplest of this is SU5 grand unified candidate. Yang paling simple yang cuman SU aja yaitu SU5 ya. However, it turns out there is a chiral gauge theory which is simpler than this in the sense that it has fewer fields. This theory has gauge group U1 times SU2 times SU3. We denote that the chiral matter as R1, R2, Y, where R1 and R2 are the representation under SU2 and SU3. Ini U1. And the subscript Y denotes the U1 gauge charge. Jadi ini representasinya dan Y-nya ini charge-nya. The left and right-handed fermion transform as jadi left-handed fermionnya itu doublet kalau di SU2 karena ada dua ya, yaitu fermion dan neutrinonya atau elektron dan neutrinonya. Tapi mereka nggak berpartisipasi di strong force, makanya ini satu. Atau dia uncharged di strong force. R2 ini SU3 ya. Sedangkan Q ini quark. Left-handed quark itu ya ada UDC SPT. Saya lupa. Ya, pokoknya itulah, saya lupa. Bottom. Top, bottom. Tapi intinya pokoknya dia comes in pair. Dan dia charges di SU3. Maksudnya dia berpartisipasi di strong force. Sedangkan right-handed ininya. Y charge-nya di sini -3, di sini +1, ini hypercharge ya. Nanti hypercharge itu kayak bisa dibilang ya
Kalau saya sih memahaminya dia kayak electric charge tapi di high energy. Tapi saya nggak tahu itu benar atau enggak. Itu interpretasi saya sendiri. Tapi intinya pokoknya nanti ada symmetric breaking sehingga U1 hypercharge dan SU2-nya nanti break jadi elektromagnetik yang kita tahu itu. Jadi di sini U1 ini bukan U1 elektromagnetik tapi U1 hypercharge. Sedangkan di sini SU2 L, SU2 left-handed. Ya di sini karena nggak ada neutrino, nggak ada right-handed neutrino, makanya di sini cuman representasi SU2-nya itu trivial karena nggak ada right-handed neutrino. Tapi di sini kita pecah. Saya lupa kenapa kok harus dipecah. Si kuarknya dipecah jadi 2. Oh, mungkin karena ini Y-nya beda ya. Apa namanya? Ya, ininya beda. Y charge-nya, hyper charge-nya beda. This perhaps the most famous of all quantum field theory, for it describes the world we live in. Dia ini mendeskripsikan ya world yang kita dunia yang kita tinggali sekarang nih ya. It is of course the standard model with a single generation of fermions. It is missing the Higgs field and associated Yukawa couplings which do not affect the anomalies. Not also that we have chosen a normalization so that U1 hypercharges are integers. Jadi biasanya sih kalau di buku-buku yang lain itu U1 hypercharge-nya itu enggak integers. Kalau di sini kan integers ya ini. Biasanya kayak 3/6, 1/6 kayak gitu. This differ by a factor of 6 from the conventional normalization. Here, LL are the left-handed lepton, electron, and neutrino, and ER is the right-handed electron. Meanwhile, QL is the left-handed doublet of up and down quark, while UR and DR are the right-handed up and down quark. We may add this to this right-handed neutrino, PR, which is singlet under all factor of G. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan mau build sebuah teori yang ada right-handed neutrinonya bisa ya bisa aja. Dia nanti singlet under all factor of G. Let's see how anomaly cancellation plays out in standard model. First, the non-abelian anomalies. The SU3 diagram is anomaly free because there are two left-handed and two right-handed quarks. Two left-handed and two right-handed quarks. Oh, ini ya. Similarly, there is no problem with the non-perturbative SU2 anomaly because there are 4 fermion transforming in the 2. Ini kayaknya SU2 anomaly ini maksudnya SU2 3 ya. There are 4 fermions transforming in the 2. Oh, ini ya, ini dan ini. Oh, dan ini. Oh, kenapa dia tadi bilangnya single generation? Kayaknya sih ini oh ya karena dia elektron dan neutrino ya. Maksudnya elektron dan neutrinonya aja nggak ada kalau yang lebih besar kan 3 generation of fermion. Maksudnya elektron, muon, taon, neutrino elektron, neutrino muon, neutrino taon. Tapi kita ambil satu aja jadi ini nggak ada 6 tapi cuman up and down aja. Dan jumlah fermionnya ada 4 ya, yaitu ini tadi elektron, neutrino, UND. This leaves us only with the anomalies that involves the abelian factor. Here, things are more interesting. The U13 anomaly requires that the sum of charges ini sama dengan 0. In all of this calculation, we must remember to multiply by the dimension of the representation of the non-abelian factor we have. Jadi, min 3 dikali ini ya,
Ini suku ini berasal dari kita mau menghitung ini ya, sigma left y3 dikurangi sigma right y3 sama dengan 0. Suku ini berasal dari minus 3 ini dikali dengan 2. Jadi hypercharge-nya dikali dengan non-abelian faktornya. Non-abelian faktornya ini ya, 2 dikali 1. Kemudian ditambah dengan ini yang left dulu ya. Kita itu yang left dulu. Itu plus 1 hypercharge-nya yang ini. Plus 1 dikali dengan 2 kali 3. Kenapa harus dikali itu? Karena berarti ada sebanyak itu kalau menurut si U1 gitu. Jadi ada sebanyak 6 kopi. Itu yang saya paham. Kemudian dikurangi dengan yang right handed. Yang right handed di sini hypercharge-nya ada min 6 dikali dengan 1, ini pangkat 3. Kemudian plus 4 dikali dengan 3. 4 dikali 3. Kemudian min 2 dikali 3 itu berasal dari min 2 dikali 3, 1 dikali 3. Oke. Dan ternyata hasilnya 0. Artinya nggak suffer U1 anomali. Ya bagus. Maksudnya ya bagus. Artinya gauge yang nggak ada gauge anomali untuk yang U1 diagram. Where we have arranged left and right-handed fermion into separate square bracket. We see already that the cancellation happen in non-trivial way. Similarly, the mixed U1 gravitational anomaly tells us that the sum of charges ini sama dengan 0 must vanish. Ini harus dicek karena U1-nya ini itu abelian. Jadi yang abelian harus dicek dengan yang gravitational anomaly ya. Seperti yang kemarin. Kalau yang abelian nggak usah dicek. Dan ternyata nanti dicek sendiri ini 0. Caranya sama, cuman ini nggak pangkat 3 ya. Finally, we have the mixed anomaly between two factor of the gauge group. The non-abelian factor must appear in pair. Otherwise, the contribution vanishes after taking the rest of the group indices. But we are left with two further anomaly which must cancel, yaitu ini SU2 times U1 itu berasal dari SU2 square times U1. Oh ya, jadi SU ini minus 3-nya ini berasal dari minus 3 dikali 1. Kemudian plus 3-nya ini berasal dari 3 dikali plus 1. Dan kita hanya mengambil yang non trivial, tadi dia bilangnya ada non-singlet SU2 charges. Yang non-singlet SU2 charges itu yang ini ya, ini dan ini. Yang lainnya singlet. Yang bagian awal kan SU2 tadi. Dan kita kalikan dengan yang faktor sisanya, yaitu ini kali ini. Ini plus 1 di sini karena kita ambil yang left handed. Dan di sini yang left handed dikurangi dengan yang right handed ya. Dan ternyata hasilnya 0. Jadi kita aman gitu. Kemudian yang ini juga sama, kita ambil yang non singlet SU3 charges, yaitu berarti yang ini dan ini. Berarti nanti 3 dikali 2 kali 1 dikurangi karena yang ini right handed, dikurangi 3 dikali 1 kali 4. Ya, 3 dikali 1 dikali 2. Ketiganya enggak ya, sorry. 1 dikali 2
dikurangi, oh ini juga charges ya, dikurangi 4 ditambah min 2. Dan ternyata hasilnya 0. We see that all gauge anomalies vanish. Happily, our universe is mathematically consistent. The standard model is arguably the simplest chiral gauge theory that one can write, done at least in the suitable definition of the word simple. It is rather striking that this theory is the one that describes our universe at energy scales less than 1 TeV or so. Could there have been otherwise? Apakah ada yang lainnya? There are alternative games that we can play here. For example, we could take the matter fields of the standard model by assign the arbitrary hypercharge. Sekarang kita mau assign atau misalkan kita nggak tahu hypercharge-nya berapa gitu. We then ask what values of the hypercharge give rise to the consistent theory. Nah, sekarang apakah ada yang lainnya? Ya, salah satu caranya untuk ngeceknya ya kita misalkan itu tadi apa namanya hypercharge yang kita kan ini kita nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba ada hypercharge ini. Nah, kita cek apakah ada konfigurasi lain atau kombinasi yang lain yang bisa membuat teori kita gauge konsisten. We have constraint from the non-abelian anomalies that ya apa namanya ini kita dapat dari yang tadi SU2 square cross U1. Jadi yang ini apa namanya? Yang ininya non singlet berarti 1 kali L ditambah 3 kali Q ya. Makanya di sini ini sama dengan 0. Dan seterusnya ini sama kayak tadi, Pak. And ya pokoknya ini sama kayak tadi. Maksudnya dapatnya ini dari mana? Seperti yang saya jelaskan tadi. Then it is straightforward to show that there is only 2 possible solution. Dan kita harus menyelesaikan persamaan ini ya untuk mencari LQXUD-nya. Then it is straightforward to show that there is only 2 possible solution. The first of this is trivial, non-chiral asymmetric hypercharges, yaitu Q sama dengan L sama dengan X sama dengan 0. Ini ya trivial ya. Jadi dia non-chiral. Kenapa? Karena ya hypercharge-nya sama untuk yang ini dan ini. Dan ini. The second is up to an overall rescaling the charge assignment 3.73 seen in nature. X sama dengan 2L, ya dari sini sepertinya ya tinggal diselesaikan aja. X sama dengan 2L. Dari sini itu kita bisa dapat X ya. Kan U plus D-nya bisa dapat dari sini, jadi Q. Kemudian Q-nya bisa kita ganti L dari sini. Sehingga kita bisa dapat X dalam L. Ya, nanti dicek harusnya benar. Dan bisa dapat X untuk yang lainnya. Kemudian yang ini belum. Tapi kemungkinan caranya sama. Tinggal dimasukkan aja. This is interesting. Notice that we didn't insist the quantization of the hypercharge above, yet the restriction imposed by anomalies ensure that the resulting hypercharge are nonetheless quantized in the sense that the ratio of all charge are rational. Ya, jadi walaupun kita nggak impose quantization, ternyata secara matematik itu dia restriction. The resulting hypercharges are quantized in the sense that the ratio are rational. We could also turn this argument around. Suppose that we instead insist from the outset of the hypercharge LQXUD take interchange values. This is
the statement that U1 gauge group in the standard model is actually U1 greater than R. Suppose that we instead insist from the outset that the hypercharge take integer value. We can use the first equation to eliminate L equal minus 3Q yang ini. The first equation tells us that the sum U plus D is even, which means that the difference is also even. We write U minus D equal to Y. The cubic U1 3 anomaly equation then becomes 3,75. Jadi U minus D-nya equal to 2Y. Ini bisa kita dapatkan itu harusnya sih. Kemudian L dan Q-nya diganti. Oh ya, oke. Jadinya ini ya. We now want to find the integer solution to this equation. There is trivial solution. Yeah, trivial. This gives us the 3.77. Where X and Y in rational set, yeah. Any further solution necessarily has Q not equal 0 because 3.78 is homogeneous polynomial. We rescale to set Q equal 1 and look for rational solution to the curve 2. This is rather special elliptic curve. To see this, we introduce two new coordinates V, W in Q defined by that. This reveals the elliptic curve to be Fermat curve. Any non-trivial rational solution to this equation would imply a non-trivial integer solution to the equation. Famously, there are none. Ya, Fermat curve nggak ada non-trivial integer solution ya. The trivial solution are V equal 1, W equal 2, and V equal 0. Oh, sorry, W equal 0, and V equal 0, W equal 1. This represents the hypercharge Simon 3.73 of the standard model. Jadi kita mau bikin yang dia mau bikin yang di atas itu tadi apa namanya hypercharge-nya ini. Dan ternyata non-trivial solution. Notice that at no point in the above agreement did we make use the mixed gauge gravitationally anomaly. We learned that if we insist quantized hypercharge, then consistent solution of the gauge anomalies are sufficient to guarantee that the mixed gauge gravitational anomaly is also satisfied. Jadi constraint dari yang konsisten terhadap gauge anomali itu garanti juga bahwa gravitational anomaly itu satisfied. These are the initial property of a quantum field theory. It is well known that the standard model gauge group and matter content fits nicely into grand unified theory, either SU5 with anti-fundamental 5 and 10, or SO10 with 16, and it is sometimes said that this is evidence for a grand unification. This, however, is somewhat misleading. The matter content of standard model is determined mathematical consistency alone. To find evidence for grand unification, we must look more fundamental issues such as running of the three coupling constant. Ini ya. To find the evidence for grand unification, we must look more dynamical issues such as running of the three coupling constant. Jadi kita harus ngecek juga coupling constantnya konsisten nggak. Global symmetry in the standard model. The standard model consists of more than just matter content described above. There is also Higgs field, a scalar transforming to 1, 3, and the associated Yukawa couplings. After the dust has settled, the classical Lagrangian enjoys two global symmetries, baryon number B and lepton number L. The charges are ya ini ya, baryon number dan lepton numbernya. Both B and L are anomalous.
there is a contribution for both SU2 gauge field and also for U1 hypercharge. Later, the anomaly is given by untuk yang U1 hypercharge ya, ini dia minus 18, and untuk yang ini P U1 square U1 square L. Note, however, the anomalies for P and L are the same. This is true both for the mixed anomaly with U1 Y as above shown both, and also for mixed anomaly with SU2. This means that the combination P minus L is non-anomalous. Jadi karena itu maka P minus L-nya ini non-anomalous. It is the one global symmetry of the standard model. We still have to check if there is a gravitational contribution to P minus L anomaly. This vanish only if there is a right-handed neutrino. Jadi ya kita harus ngecek ini ya, graph square times P minus L, dan ternyata ini non-anomalous ketika right-handed neutrino-nya kita punya right-handed neutrino. Chiral gauge theory. The standard model is the sort of two-parameter family of chiral gauge theory, which with gauge group G equal U1 times SPR times SUN with N odd. The matter content is generalization of 3.37 except there are no error copies of each of the right-handed fermions, including the right-handed neutrino. The chiral fermion transform the representation yaitu for R equal 1 and N equal T, the matter content coincides with the standard model. One can check that all mixed gauge and gravitational anomalies vanish for arbitrary integer R and integer O. One can check all mixed gauge gravitational anomalies vanish for arbitrary integer R and integer. Okay. Yeah, maybe we stop this. Kita udah belajar contoh anomali di SU2 dan ternyata SU2 ini menarik karena anomalinya nggak walaupun triangle diagramnya 0, tetapi ternyata ada non perturbatif anomali ya yang berasal dari topological sector. Yang dia berasal dari determinannya itu harus apa namanya? Tapi ini untuk odd number of Weyl fermion aja. Kenapa? Karena kalau dia even berarti nanti sepertinya akan ada event zero mode juga dan nggak harus determinannya nggak harus 0. Kemudian kita belajar di standar model itu juga harus gauge anomaly juga harus nggak ada, dan kita cek ternyata emang nggak ada, dan itu satu-satunya untuk yang ini ya, untuk yang representasi yang seperti ini itu apa namanya, standar model itu satu-satunya ya yang mathematically konsisten untuk yang representasi yang seperti ini. Ada global symmetry juga di standar model, yaitu adalah B-L. Dan kalau ingin B-L-nya ini nggak anomali relatif terhadap gravitasional, yang gravitasional ini hanya yang non-abelian ya, dan salah abelian. Kalau abelian berarti kita harus cek dia anomali terhadap gravitasinya gimana.
dan dia nggak anomali ketika ada reagent neutrino. Sedangkan di universe kita belum dideteksi ya reagent neutrino. Ya mungkin itu dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ad hoc anomalies.